Akong gikurambos ang ate sa akong asawa tungod sa iyang kamaldita. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa tanan nimong tigpaminaw ning imong programa. Tawagan na lang ko sa pangalang Dio. 32 anyos ko DJ Sam ug sugdan ako ang akong istorya. Dihang 27 anyos pa lang ko. That time, DJ Sam, minyo ko ngadto sa akong misis, nga tawgon na lang nato sa pangalang Fe. 24 anyos siya kaniadto. Na siya'y ate DJ Sam nga maldita gyud kaayo. Tawgon na lang nato sa pangalang Lilak. 35 anyos ang pangidaron. Nagpakasal mi ni Fe, DJ Sam, dihang nabuntis siya. Yang ate nga si Lilak dalaga pa ni adto nga time ug wa na minyo kay lagi ma-attitude man. Among balay ug iyang balay silingan ra. Dikit ra gyud kaayo. Mabati gani nimo kung dunay mag-utot sa ilaha o di kaya magdighay. Si Fe man go DJ Sam, diyang nabuntis siya, gusto niya nga maglihok-lihok bitaw siya. Kanang manilihig, manglaba, apan iyang labhan kay mga andis ra gyud. Kay ako man ang galaba sa among mga sinina. Naapod mi washing nga DJ Sam. Tapos magluto siya, unya kung makita ni Lilak masuko siya. Kay naunsa daw nga si Fe man daw ang magtrabaho nga buntis man daw. Ako daw tapulan kaayo. Wa lang siya makaibaw DJ Sam sa tinuod. Kay di gani na ako sugtan si Fe, mamugos man. Kay gusto lagi siya nga ma-exercise daw ang iyang lawas. Usa ka adlaw ni ana DJ Sam, gikan ko sa bukid. Kapoy kaayo ko ug nilingkod ko kadali sa balkon, apan nakurata na lang ko dihang gilaparo ko ni Lilak DJ Sam sa akong t-shirt. Kay mura daw kog senyorito. Nganong ipaplansya pa nako kang Fe ang ako mga sinina nga buntis na gani daw siya. Apan ni-explain ko DJ Sam. Ngawa man ko magsugo kang Fe nga mamalan siya. Ug niduol pod si Fe DJ Sam sa iyaha ug niingon, "Te, ako ara man ang kalingawan aron dili ko katugon." Nigawa si Lilak DJ Sam taas kayong iyang mga kilay samtang naglantaw sa akoa. Nagsakit pod ang akong naong kay didto man itugpa ang t-shirt. Gipakalma ko ni Fe DJ Sam ug siya na lang nangayo og pasaylo para sa iyang ate. Di na lang daw nako patulan kay lagi tiguang nga daga daw. Uga na, maong pirmi daw init ang ulo. Apan DJ Sam may mga panahon jud nga atong pasensya mahurot. Kana bitawng dili na nato makontrol tungod sa atong kalagot. Fiesta to sa amua DJ Sam. Bisperas to ug daghan ming mga bisita. Human amog ihaw sa baboy ni pahuway ko kadali ug samtang nilingkod ko, niduol ang uyuan ni Fe ug itagayan ko, maong niinumpod ko. Si Fe DJ Sam tuwa sa kusina, naglingkod rapod while nitabang siya sa akong mama sa pagtiros ug pangsahog. And that time DJ Sam, 8 na kabuan nga buntis ang akong misis. Si Lilak ni Sudi ay sa balay ug nadungog nako nga sige siya yaw-yaw DJ Sam didto. Maong nisud pud ko sa kusina. Ingon siya, ako daw dapat ang magtrabaho. Nganong parelax-relax ra daw ko DJ Sam. Samtang akong asawa, buntis mo'y nagtrabaho. Nagtutukay mi sa akong mama DJ Sam ug si Fe, gisaway niya ang akong ate. Apan wa maminaw ug gipadayon niya iyang sermon ug pangasaba. Saba kay siya DJ Sam. Unya do nami mga bisita nga mga relatives nako sa sala. Maong niduol ko kang Lilak ug ako siyang giingnan nga mag-istorya sa mi kadali. Nananghid ko kang Fe DJ Sam ug nisugot pod siya. Nakita nako nga nigawas si Lilak DJ Sam. Ug ako, before ko nigawas, niagi sa ako sa mga nagtagay sa sala. Nagshot ko, tunga ragod sa baso DJ Sam nga alak, pampakalma unta to nako. Niadto ko sa ilang balay ug dito nakita nako nga wa man sila'y bisita. Mga bata ra ang naa. Gipangutana nako kung asa si Lilak. Niingon ang bata nga tuwa daw sa kusina ug niadto pod ko. Dito nakita nako nga nakatalikod si Lilak DJ Sam. Naghugas sa mga plato. Ambot ba? Murag naglain man ang akong pananaw sa iyaha. Nag-star-star man ang akong mga mata.
Niduol ko sa iyaha DJ Sam og way pagduha-duha. Ako siyang gigakos. Grabing kurata niya. Ug dihang nakita ko niya, iya kong gisagpa. Maong mas naging wild ko DJ Sam. Ako siyang gikisan sa lips. Grabing palag niya. Ingon pa siya, naunsa ka diyo? Basi na ay makakita sa atua. Niundang ko kadali DJ Sam ug ako siyang gida sa iyang kwarto. Maayo pod nga nakiayon ang panahon kay ilang ginikanan tua man sa plaza. Tua didto DJ Sam kay nagtan-aw og Miss Gay. Ang mga bata pod sa sala nila busy pod sa paglantaw sa TV ug nagduwa-duwa. Maong nakasud ko sa iyang kwarto. Ug didto DJ Sam, gikurambos nako siya og taman. Wa na'y orasyon pa, kay basta ako na lang yung giwi-wi diretso ang iyang shorts DJ Sam og panty. Didto gipalusot na lang nako tanan. Why pagdugay-dugay gibumbahan gyud ako siya taman DJ Sam. Samtang ako siyang gikurambos, wa man pud siya mipalag. Ni-kiss back pagani siya DJ Sam ug nagkagat-kagat pa sa akong lips, while iyang mga kuko nidot gyud sa akong likod. Kay baw kong giganahan siya, kay mukiyod man pod. Dihang nahuman ko DJ Sam, nigawas dayon ko sa kwarto. Wa na ko maglingi pa sa iyaha. Ambot kong nahuman na bato siya, kay basta gibiyaan na nako siya nga gatikangkang pa. Naglagot naman gud ko sa iyaha DJ Sam, maong nabuhat gud nako sa iyaha. Niuli ko sa balay og nidiretso ko sa banyo og naligo ko. Human sa pangitabo, wa na siya magsamok-samok pa sa kuha DJ Sam. Di na po siya musaka pa sa among balay. Kung makita ko niya sa balkon, musulodayon siya sa iyang balay. Mura bitag na ulaw siya sa kuha DJ Sam, kay maglikay-likay naman siya. Apa nabalaka ko, kay basin unya og mo istorya siya sa akong misis ba, nga gikurambos na ako siya. Apa duwa man pod hangtod karon, nanganak na lang ang akong misis, wa may chismis o balita. Nilarga nga ako ang hipag DJ Sam paadto sa Maynila. Og didto nagminyo siya. Okay ra pod ang among kaminyo ni Fe. Hangtod karon, tulo na pod ang among mga anak. Usahay magbakasyon diri sa Lilac, uban ang iyang pamilya. Magkumustahanay mi kanang normal ra ba nga magkaistoryahanay. Wa na namo ungkata pa ang among kaagi kaniadto. Makatawar ako DJ Sam kung ako rang usa. Kana bitaw makahinumdum ko? Agam, maldita man kaayo. Mao lang to DJ sa mga akong kaagi. Og salamat kaayo sa pagbasa. God bless di ay sa imong programa. Imong sender og follower, Dio.